ଆରେ ଆରେ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲ? ଆମ ଘଇତା ତ ମରିଗଲା, ଆମେ ଆଉ କିଛି ବି ସବସିଡି ପାଇବୁନି, ଆମେ ଏବେ ଚଳିବୁ କେମିତି? କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଓ ତମେ କାହିଁ ଭାବୁଛ ଯେ ତମ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ? ଦେଶ ପାଇଁ ସେ ଶହୀଦ ହେଇଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର କରିଛନ୍ତି, ମରିବା ପାଇଁ ₹1,00,000 ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। हाँ सତରେ केबे मिलिबो? तमे व्यस्त काई कहउछ ये हमें पे करिया गछु तमे व्यस्त होनी देखो ना हम सारे बे कर देले बे आसिले सबे काम करो कइता करो डेथ सर्टिफिकेट धर के आसो हम सार कर दे जा हौ आमे ताले बे आसु। ए सତରେ मिलिबो टी? आ तू काई व्यस्त हो? आमे आ 3-4टा घइता कर देले सब्सिडी मिल जीवनी। कौन कहब ये माइकिना मानक तांको गईता पछे के मलु आंको खाली पैसा मिलू चाले कौन भावुच? ନାଇଁ ମୁଁ ଏହା ଭାବୁଛି ମାଇକିନା ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘଇତା ଯୋଜନାଟେ କରିବି। निज पे गोटे माइकिना योजना कर